Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Miguel. Iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak iti Miguel. Simple nga anak ti Manalon. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Miguel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Miguel, anak, isabang mo pailaang day tararamidem. Taumay ka pa'y mangan. Urayan kayo sa mga patatang. Inungtan na kayo manan ni madam. Ay, saan ang nagungat ita? Apay nga rod pinayaban na kayo. Tunggal agpaayab da di abakat. Kanayon nga agungat. Tumulong ka no, intun agbakasyon ni Kiana. Ha? Agbakasyon ni Kiana? Kalpasan, ti mano atawin asa na nagawawaid. Urnos na siguro, ti relasyon da nga agina. Amunak pa'y nga ni Kiana, tang? Ay, kat makita intun sumangpait. Imposible matamalipatan na kaadagaws. Kat nuag kay ayam kayo, idiubing kayo pa ay. Kumusta kan, Ma'am Kiana? Napintas ka gayam. Agyaman na. Napintas gayam ti anak niyo, madam. Talaga mo? Pasensya kayo na. Tay masidagak kada kayo. Kaya't ko lang amin ang makita ni Ma'am Kiana, madam. Agyaman na. Sige ma'am, madam. Panawan kayo pa'y. Tay nak tumulong iti trabaho. Sige. Oh, anya ti makunam, Kiana, iha. Nagaduti tao dito'y balay. Babaunan da kita. Kan, nagaduti makan anak kasagana. Pinagsaganak ida iti makan nga do, tay special da ito'y apanagbakasyon mo, anak ko. Mami, jakon mairupaan dagito'y tattao nga makitkita. Di mo ka din mabigbig ni Mang Ramon? Ma'am Kiana, naimbangal daw mo. Oh, Mang Ramon. Apay ko maamalipatan kayo ngay. Kumusta kayon? Na, maragsakan ka may tanagbakasyon ka, Ma'am Kiana. Kaya nalatan ti iyawag yu kanyak, Mang Ramon. Malagip mo pa'y ka din ni Miguel. Miguel? Wan. Kaay-ayam ko idi dito'y idiubing kami. Isunday ta umay dito'y ayan tayo. Naimbagal daw mo, Kiana. Si kan ni Miguel? Wen, siyak di ka ayayam mo iti. Ay na. Nakataytayag kamutan. Kan saan kan anak ko tong akas idi. O, nakasaganan ti tarao na pagsasangwan tayo, Kiana, iha. Mangan tayon. Sige, Mami. Talaga ang mabisina kon. Ay na, namiss ko dagiti makan dito'y probinsya. Ay, nabanugak ang nagbiyahe. Kumusta ni Daddy? Masakit ni Daddy, Mami. Iso asyak ti imbaon na ang mga sikaso dito'y properties dito'y probinsya. Kasta ka di? Mami, saan nyo kadipay anapakawan ni Daddy? Oh, Kalpasan ti mano atawan. Kagurgurayo kadipay laan. tapay-pay lang apakawanag ti tao anang isukat kanyak iti sabali. Jakmatan ka sa pulan. Naragsak ako nga agbibiyag dito'y probinsya. Natangkan latta ti puso yo, Mami. Di mo ibagati kasta, iha. Iso amas pinilik na agyan iji syudad akadwa ni Daddy. Gapo iti kastang ugali yo. Anya? Sige, Mami. Kasapulak ti uminom iti danom. Sige, Mami. Panawan kayo pa'y dito'y. Miguel? Kiana, ada masapol mo?
Adda kagayam dito kusina. Tumultulong nga gurnos diti kusina. Sakbay nga agawid kami kanitatang. Mga laak iti danom. Siyakon, agtugaw kalangan, tayalaan ka iti inumam. Di nakpagserbihan, Miguel. Di makalak iti syudad. Ngam sa anak ana irom apagserserbihan. Kasta ka di. Kayat ko nga agtungtung ta. Agkinumus na taman. Nabayag asaan ta nagkitkita ka. Dahito pa'y tumay sa arason. No apay akayat ko tagbakasyon dito'y probinsya. Nalamiis ti angin no kas ti arabi Presko. Kunak no saan mon ang malagip ti agbakasyon? Kumusta kan, Miguel? Ada ka din asawam? Awan pa'y? Sika. Narigat ti makirelasyon ijay syudad. Saan a seryoso dagiti lalaki ijay? Amo matanti kayat ko. Maikasal, maadaan iti simple a pamilya. Amom, uray di makilak ijay syudad. Konserbatibo aklat na. Nasayat no kasta. Malagip ko pa'y idi agay ay ayam tayo. Kanayon mo idi apasangitan ni Rita. Kumusta gayam ni Rita? Nabannog kayo kaditatang? Wait, narwam tamatan iti adu at trabaho. Tinapatag, naragsak manan ni madam ang natulungan ta. Ay, gayam, nakitak mo't ang nagsarita kayo kanikyana. Uwanta? Kinumusta anak lang mat? Kaya't mo ka day, tadumagas ta di ta balay darita. Saan ang tatang? Amang ano nakaturugan? Nagkita kami ngamin idinaminsan, kadamdamagan na ka. Saan mo ka diyan napan binisbisita? Busy ak namin. Ano tinasikaso? Day tamot ti kunakan kwa na. Mawatan namat siguro. Tawan ti panagina na. Gapo iti adu at trabaho. Nang runa ita tasimmangpet ni Kiana. Ngam intong bigat. Da kayo lang ti mapanid yung mansyon. Tasakmat ti mga sikaso iti taltalo. Siya kung tiin may dito'y pagtrabaho, Miguel. Tadi nagsamot masangon a bisitaan. Saan mat Tila'y bagbagam. Busy ak lang nga talaga. Nagbakasyon kayam ni Kiana. Nadamag mo gaya. Isuda ti kabaknangan a pamilya dito'y lugar tayo. Apay kumaadyak madamag. Kat, kumusta ni Kiana? Mayat latamat Punadaan na po daw kano. Napintas kan sosyal. Kumustaan na kagayam. Malagip na kapaymat. Ay, malagip nakpaymat gayam ni Kiana. Mabalin ka di asaan. Kada tayo ti agkaayaman ni di. At ti gayam tin saganak a merienda. Ti paboritom a banana kyo. Sika talaga. Nangisagana ka pa lang. At iti juice. Nag-sweet kalakit tinaya. Tapno di isukat iti sabali, Tila sasawam mat. Tumal na ka man dita. Wala. Agmerinda tang arudan. Nagawid kayo gaya man tatang. Nasapa kayo Wain, tawan unay ti imparamid ni Madam Kanyak. Pinagawid na ko ni Kiana. Ni Kiana tinang pagawid ka na kayo? Masyan ka no Kanyak. Tay ti kastoy nga edad kao. Adu pa'y laeng ti aramida. Amo ka din ni Kiana? Nga aging gaitakat si uutang tayo pa lang ka ni mami na. Gapoy tinabayag pa nagsakit idi ni nanang. Ay, jak amo Ay, wan gayam. Damdamagan na ka ni Kiana. Hapay ka na o asaan ka anapan ijay. Kasta ka di? Numabalin ka na o. Ipasyar mo. Pangipasyara ko makinkwana nga Ay, di tawaig siguro ti kayat na. Dito'y dagada at taltalunem. Kayat na kanong amin ang makita ti sakop da. Wan day tati kayat na. Kasladyak kayat ti agawid.
No kastoy kapintas ti makitkitak a view, Miguel. Adayo ka di ana pimpintas ti view dito ngam ija syudad? Ay na, mas ma-appreciate ko dito ngam ijay syudad. Kasano nga ta, no dito yakon nga agnaed, tapno kadwak ni mami. Panawa mo ti syudad adi makkalam? Kayat ko ti agnaed dito No lakit di, sikat ti kadwak. Kiana? Angaw ko na, Sikamat, limabaga ka na dagos. Dahil ta kinapintas mo, adulakit di ti agrayo kan ka iji syudad. Kasla sikat ti kayat ko. Di ka man nagsawi ti kasta. Miguel, seryoso Sikat ti pakabuklan ti ara paapak amay sa alalaki. Ha? Anya ti makunam, Miguel. Umay ka. Ado pa iti ipakitaken ka iti sakop ti dagayo. Pasensyakan kaya na. Saan adier ko na tilugan ko? Nataltag pa pagluganan. Si kakit di mat. Enjoy to pa iti kasti ang pagluganan. Miguel, agyaman na ka, tempasyer na. Nag-enjoy ka talaga. Nangrunak at sikat ikadwa. Awanan yaman na. Rumbang lang ang makitam ti pagpatinggaan ti sakop ti dagayo. Agyaman na, Miguel. Nasayaan ka unay. Ipakitaken ka ti balay darita. Malabsan ta ka di? Wen. Iso daytan ni. Isugayam dayta. Teacher dito lugar tayo. Saan ka di aday ta ti arapaap na, idi pa'y laan? Malagip ko idi ubing tayo pa'y. No kasta nga agaayam tayo. Iso ti maestrata. Data ti isuro na. Istrikta ka di pa'y laan aging gayta? Ada nga min baot na idi. No saan ta makasungpat, baotin na ta. Malagip mo pa'y gayam dayta ngaging gayta. Nasimpot na rita akaskan ka, Kiana. Man nakaawat. Ada ka din asawa na? When no single pa'y, apada ta. Miguel, agyaman nak iti anos mo anang kadkadwa kanya kita nga aldaw. Sige lang. Inton bigat man na, umay ka dito'y balay. Taagi sagana ak iti merienda. Ni mamim day tagur uray. Nakabanikas mat. Agong ungat samatan. Siyak ti makaamukan ko na. O sige, bye. Sige. Mami, Apay anarabian ka, Kiana. napan ko nga min kinita Kat, dayta babaw na ti kadwam. ni Miguel, Mami. Amok ani Miguel dayta. Api nga ungat kayo. Makadkadlawakon, Kiana. Kat jak kayat nga umasidag tirik nam iti daychay ataw. Ibagbagakon, Kiana. Saan kayo ngagbagay? Tandanam dayta. Naitulod mo ka din ni Kiana. Uwan tatang. Di magas ka kuman ijay balay darita. Rabiin. Sigurado anak katurugan na dyan. Ay, kasanun ti kasariyaw. Agdi na magandito'y lugar tayaw. Nga da relasyon nyo kan ni Kiana. Tatang? Jack amaw, noan niya ti mapaspasamak, Miguel. Ang mga nunalipata mo, natulagan ti kasariyo kan ni Rita. Amok day tatang. Kat siya kun amis mau ti mangibagbagakan ka, Miguel. Iti uray ka anuman, saan kayong agbagay kan ni Kiana? Kita amlangan at estado ti panagbiag tayaw. Isong agpanunot ka analaeng, Miguel. Hindi pa'y alaplapdak na ti aringnak, Miguel. Adon ti madamdamag ko, akanayon nyo pa nagkita. Kan pa nagsarita ka ni Kiana. Rita? Ibatanak! Ti kunam ka di. Kat saan ang makadanon kanyak dagiti aramidan nyo? Awan madingar aramidan mi. Siya ka mismo tinakakita kada kayo. Nagkuyog kayo iti naminsan nga aldaw. Ita, sungbatan nak, Miguel.
Naskan kadipay nga ituloy ta, tikalay sata. Pinaayaban ka, tadda kayat ko alaw-lawagan kan ka, Miguel. May papanikan niya. Adda ka di relasyon nyo kini Kiana. Awan relasyon mi iti anak yo. Sa anak nga umanukot, akaskan ka lang ti pakiasawan ti anak ko. Laglagi pamday ta. Addan kaayan ayat ko, kat agkasar kamin. Sana mapasamak ang maadan kami iti relasyon ka ni Kiana. Daytoy siguron ti maudi a panagkita ta, Miguel. Agsubli akon ija syudad. Kat saan akon nga agsubli pa'y dito eh. Daapay asaan? Gapot adyak kaya ti masaktan. Kat itapay laan. Kablawan kan iti panagkasaryo ken ni Rita. Agyaman na, Kiana. Saan kon ariribukan tirik na ken panunot mo? Tarigagayak tiragsakyo iti agnanayon. Nasakit day dinaudi a panagkita mi kini Kiana, Mr. Lonely. Natuloy nga rod ti kasarmi kini Rita. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Miguel. Miguel, pagayam ko, ti ayat kat saan laeng arik na, no di kat may sa ana isang sangayan a desisyon. Responsibilidad ken respeto. Respeto, gaputa nakaaramid ka itinasaya at a desisyon. Saan laeng aparaken ka, ngem para kadagiti tattao nga ipatpatig mo itibiyag. Ti naramid mo a desisyon ket tanda ti panangipaay mo itinaan-anay a respeto ken panagbalin a matured. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni Pagayam Miguel iti probinsya ti La Union. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Musika, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Isabel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti panagtalek ko iti gayem ken kaayan-ayat ko, napasamak ti jakpulos ni namnama. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Isabel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, imbaglakit din ta nakapaibos tayo itilako tayo ita. Ay, wan nga rod. Nagrigat na gisursor itilako. Wan nga rod Ay, makabiro ka kumamot itibak ng amang asawa kanya. Tapno sa anak tong agrigrigat nga gisursor ka dagitilako. May mayat matlaeng no padam amarigrigat ti pakiasawaam. Tapno agpada kayo nga agpursigi abumaknang. Kasano, no makatumpong ka iti saan anasaya at ti ugali na abaknang. Kasta lang ti saom, gaputa marigrigat ti kaayan-ayat mo. Uray marigrigat apada tayo ni Roderick akaayan ayat ni Isabel. Tanagagat dayjay. Nagagat nga agtalon. Sorry ngam no siyak. Sana kas ka ni Roderick ti arapaap ko alalaki. Addakan ka day tagayam. Sabagay, agsasabali tayo iti kapanunutan. Ngam no para kanyak. Siyak ti kaswertyan a babae, gaputan ni Roderick tinagbalin akaayan ayat ko. Imbag man, ta nakapaibos ka itilakaw, anak ka. Wen nga rod tatang. Ay gayam. Adda dito itay ni Roderick, ururahin na ka. Hanggang medisaan na ka mauray,
Nagawi din. Baliwan na kano ti umaintun bigat. Kasta ka di, tatang? Ada imbati na merienda. Ag merienda kalatan dita. Nakaluban ijay lamisaan. Sige man nga rod, tatang. Apag iso, tamabisina. Sige lang anak ko. Taituloy ko mat tilot-lotwak asidata. Mapankay ka di manen agi sursuri tila ko yo. Katwan kapilitan na kasta. Agi na nakamot Saan ang mabalin? Kasapulan ti agtrabaho iti binigat. Nagagit ka una iti kastangar aramida. Uray si kamat. Nagagat kamat. Awan mo't ti inanam iti talon. No kasta, agbagay ta. Gapot agpada ta nagagat. Nasken nga aggagat ta. Tapno makaurnong ta. Kat matungpal ti plano ta apa nagkasar. Day tamat nga ro ti pampanunutan. Kaya't ko nga minasyak ti aggastos iti panagkasarta. Saan ang mabalin Masapul na tumulong akmat. Talaga nakasingsing pwet ti kayan ayat ko. Saanak nagpabawi as sikat nagbalin akaayan ayat ko. Uray siyakmat Sa anak nga agbabawi anang sumbat kan ka. Amom ka di. Adda agar-aram ka ni Jessica abaknang. Talaga? Nakaamom iti dayta. Isumot lamis mo. Kaano kayo ang nagkita? Idi kalman. Isu nga rod asan ang makasurot kadata nga aglako ta the date na ita. O di mayat. Barang maadaan matan iti kaayan-ayat. Kat matungpal pa'y ti tarigagay na abak nang tagbalin na kaayan-ayat na. No kasta. Siyak tulangan ti awan pa'y kaayan ayat na. Ay nagayam, dumtang tulat tamot ati parakan ka. Sapay la kumaa. Umapalakan ka gayam. Tadan kaayan ayat mo. Ay, anya ka ditirik na ti adan kaayan ayat na. No adan kaayan-ayat mo, mangrugi matan nga agplano ka. No anya ti masakbayan nyo. Iso ada kami kini Roderick. Plan-planuan min ti panagkasar minto. Kumusta nga iti date yu ka ni Greg? Talaga abak nang ni Greg. Amuyo ka di asosyal a restaurant tinapanan mi? Kasano anagam mo kayo kini Greg? Nabayagan a friend ko iti Facebook. Ngam italaang ana itured na tinagaram. Taga-ano ka din ni Greg? Itilaang kabangibang a baryo. No kasta. Amangan numabalin nga yam amumat kada kami. O sige, amo kayon to ka ni Greg. Amu na ka di ti trabaho. Wan, nabayagan nga amo na ti trabaho. Kasano nga rod? Sumurot ka kada kami nga aglako ita? Sige, sumorotak pa'y lang ita. Ngam, ipasigurado kada kayo. Adumteng to ti panawan, asaanan ang masapol a sumorotak kada kayo nga aglako. Da kayo kayang dagiti gagayam ni Cheska kung na nangayam amo na kanya. Wan sir, kat maragsakan kami ama kaam-amukan ka. Siyak gayam ni Isabel. Siyakmat ni Rodora, sir. Awagan daklat tayo tinagan ko Greg. Wan mat ngamin, saan akayat ni Greg apaawagan iti sir? Barang itisan nga agbayag, kat sungbatan na ko ni Cheska. Kat nukas pangarigan mapasamak ti kasta, di kayim kayong tumatan. Itapay lang, Greg. Ibilang dakan amay sa gayam. Wan mat nga agpaiso, Greg. Agyaman na karod mo kasta. Ala, agorder kayo ni Tikatyo nga orderan. Tasyak ti makaamo. Mabit lang ayabak ti waiter. Lukas na, sinong bata mo ni Greg? Siyempre, Inja kayat apabayagan ti panaguray na. Ang mga namakasirpat pa iti sa bali. Sa bagay, awan mat problema ka ni Greg. Panagkita kat nasingpet mat. Nasingpet talaga. Malaksid abak nang nasingpet pa'y. O, anya ti ba ko nam, Isabel? Wan, nasingput mat. Kat sapay lang kung mataagbayag ti relasyon nyo. Ipasiguradok dayta. Saan lang ada kayo ka ni Roderick ti agbayag ti relasyon na. Oray da kami ka ni Greg. No kasta, agdan kaayan ayat ni Cheska? Wan,
Nakasapul itibak ng akayan ayat na. Sa bagay, dayjay mo ti arapaap na. Makasapul itibak ng tapno saan ka nun nga agrigrigat nga agisursur itilah ko na. Anya nga ti trabaho ti kayan ayat na. Negosyante ka no? Oh, sa bagay, napintas nga ni Cheska. Isa saan nga imposible ang makurso na daan ti baknang. Iso siguro nga agpilpili iti agbalin akayan ayat na. Taam mo na iti bagi na anapintas. Saan na kano akayat ti mannalon laeng. Apay si Kangay, napintas ka. Ngam kinayat nakmat na may salanga man nalon. Wala, ngam napimpintas lata ni Cheska. Ngam si Kalata ti kapintasan iti imatang ko. Bulain nakman ako na akon. Angam, sapay la kumata kasta nga agpaiso. Agpaiso ti ibagbagak, Isabel. Sika ti kapintasan na babae para kanya. Diyak matal makita tinagturungan ni Greg. Kanti kadwa na ang babae. Salsal labayan na ti babae. Saan samot ani Cheska day chay? Anya ti kayat asawan tinakita. Adda sa bali a babae itibiyag ni Greg. Imposible aparpar matakla ang tinakitak. Anya nga tati aramidak. Ibagak nga takin ni Cheska tinakita. Ang saan kumat ama sigurado no ni Greg nga agpaiso tinakita. Anya nga tati aramidak. Ibagak nga takin ni Cheska. Saan ka di ako namatasan mo asigurado no ni Greg tinakitam? Saan? Tanagpukaw damat nga rod adagos. Saan mo pailangay bagbaga? Tasaan mo mata masigurado? Sana bale, tanwag pa'y sumanday ta nakitam. Imposible asan tumat lang ang maamuan ni Cheska. Sa bagay ngam kaasimat ni Cheska. Nulukluk kun lang ang dadya Greg. Sapay nakaragrag sa ka nakabirok itibak ng akaayan ayat. Dayta nga rod. Nubak nang ni Greg. Kaya't asawan dayta. Nga ado ti babae nga aggusto kan kwa na. Day tala. Greg, kung nagtupay kat asika dayta. Isabel? Honey, mabalin ka ni nga umuna ka ni Jay ang tilugan. Urayan na kay Jay, ha? Okay. Nukasta. Adda sa bali akayan ayat mo. Sorry, Isabel. Ngam ni Jenny at talaga ti kaayan ayat ko. Nukasta. Lukluk kwam laang ni Cheska. Namuanan ni Cheska ti amin. Nag-break kami nga roden. Abay, sana pa ngayon baga kada kayo? Saan pa'y? Gaputa saan kami pa'y mata nagkikita. Sorry ay, no naramid ko tikas day tigayim yun. Sige, panawan ka pa Isabel. Manloloko mat gayam day tagred. Ngam apil nga tang awan mat na istorya kada kami ni Cheska. No kasta, amoyo gaya man. Apay mat asaan mo nga imbagbaga kada kami. Gaputa mabaina kada kayo. Anya ko matipagbainam, kat agagayam tayo. Rumbang kumaada kami agagayam mo, ti pangibagaam iti parikot mo. Wanmat ngamin gayam. Iti kasta, malinglingay da ka mat iti parikot mo. Kunak kami nung katawaan daklaang. Gapu iti ambisyon ko abumak nang. Iti anya ko maaga po ang katawan da ka ngay. Kinapod nun. Nasakit tinakam ko iti da ito alang pasamak. Kayat ko ti makailiw-liwag. Anya nga ruti kayat mo nga aramidan ita. Mabalin ka di nga ginom tayo. Ha? Napayag nga agpaiso na saan tayo ang nagiinom. Ngam sa dino nga tati pag-iinuman tayo. Ije balayo latan Tano mabartag tayo, mabalin tayon ti maturog. Saan ang mabalin? Taamangan numapuyat ni tatang. Saan ang mabalin nga agpuyat ni tatang? Ijilatan balay da Roderick. Awan ita dagiti dadakkel na. Nagbakasyon da ka no.
O sige, ijay tayo latan nga agiinom. Apaman amalpas ti trabaho tayo. Sige, takasaritak ni Roderick. Mabalin ka diti agjamming dito'y balayo, inton malpas ti trabaho tayo. Ne, itaman pa yan nakalagip kayo. Kaya't mila ang adanggayan ni Cheska ita. Gaputa agsaksakit tinakam na. Apay man. Nag-breakdown iti kaayan ayat na. At damot gayam kaayan ayat da di agreg. Saan gayam ang mapagtalikan da di alalaki. O sige, umay kayo lang ni Tibalay. Sana bale, taawan da na ng kantatang. Isumat nga rod ti kunak. Alang aron, urayan kayo inton malam. San kunak kabaalan? Nabartag akon. Uray siya. Diyak matan kabalan ti aginom. Alden sa ka makakwarto, mabalin nyo pagturugan. Mabalin nyo ti maturog. No, saan nyo nakabailan? Tayo ton bigatan ti panagawid nyo. Sige. Sana balit na nagkapagpakada ako mat. Uray siya, mat. Siyak pa'y lagayam ti kapigsaan nga uminom kada tayo at talo. Sigad mat asik. Saan ka din? Makamu ka no, aginom kayo pa. Basta da kami ka ni Isabel. Maturog kami. Kanduan pa lang arod ni Ches nga, Roderick. Talagang amin asaan mi nakabalan. No problem, Isabel. O sige, kaduak pa lang ni Cheska. Uy, Isabel. Agriing ka na. Bigat ba't gaya man? Ha? Ay, unag paiso. Nalawag matan. Oh my God. Rumortan dito'y kwarto. Mabit lang. Sa dino tinagturugan ni Cheska. Ha? Huwag nga agpaiso. Oh my God. Mapantabirukan. Aday tati may sa kwarto. Ang mga nudita tinagturugan ni Cheska. Mabit lang, Kita agno saan nakalak. Saan mo ta nakalak? Lukat ang nga rudin, Tama nga no adadita ni Cheska. Anya ti kayat asawan day toy. Apay nga agkaidad at Cheska kan Roderick. Kat agpadada nga awan pagananay da. Huwag nga agpaiso. Isabel! Isabel! Mabit lang! Pakawanan na ko, Isabel. Saan may ngayon gagarat yung amin? Agpada kami anabartag. Apay, Roderick. Apay, anaaramid mo kanyak ti kastoy. Awanan maramidak. Kaputa na pasama kan ti amin. Anya ti plano mita. Anya ti plano yung kinichas ka. Naskan nga ikasar ko. Kaputa dan na pasama kada kami. Kasano akitan, Roderick? Ulitagtag kindaw iti pamakawan. Sapay ako ma. Tamakamira kan tayo tagbalin akasukat ko di tapuso. Nagkasar nga rod da Roderick and Cheska, Mr. Lonely. Kaslamar ba ti barukong ko, idi ka aldawan ti kasarda. Ngam iti panaglabas ti aldaw, nasursurok matlang ida a pinakawan. Tuy pagayam mo, Isabel. Agyaman pagayam Isabel, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, awan nasayaat nga itden, tinalabas a panaginom iti arak. Nalpasan day ta napasamak iti biyag mo. Ket sapay lakuma, tagbalin nga adal ken kada ito'y apasamak. Ket no may papanmet kada kayo kini Roderick, kunaintan, asaan ada kayo, tinaituding para ititunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Isabel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika,
Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Marivic. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinasupladak. Adu dagiti gimura kanyak. Bueno papagayam. Intay dinggen ti pakasaritaan ni Marivic. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, si kaman pa'y laang tagbantay dito store. Mapanak ag-deposit iti bangko. Wala. Anya nga oras kanto nga makasangpat. Ay kat depende no awan pila iti bangko di masapaak. Ngam no ado ti pila, sigurado amaladawak. Apay aya, ada pa panam? At ako mga road. At papanan mi kinikumparek. Ay na, no saan nga importante day ta papanam, bay ampay laang. Kat na masapsapa kanto nga agawid akit mapanak. Wala, anya nga'y kumati aramidak no sa anak nga agawid. Alang nga rod, agrubwat kan. Tapno saan ka maaldawan. Aldawan ka matasimang pa. Wen ata ati dugma ngamin ti pila iti bangko. Ado ti tao. Alang nga rod, sumublat kan nga agbantay dito store, tada papanak. Sa dino ngamin ti papanam aya. Kaduak nga rod ni kumparek. Adalang mapan mi kitain nga ipatrabaho da. Isupay a sideline mata. Kasta ka di, akat mapangkangarudan Ay, ado ka di matlaang tigimatang. Medyo, kita am latan ti koleksyon Awan kinisayak dita. Apay ngay, Apay ngay nga. puro papel abarbarya timbatik. Tapno adda pagbarya. Tapuro buo matanda gitoy. Ni, apay, adda may nagpabarya? Awan. Yung puro sangaribo kan 500 ti kwarta ti may gimatang. Ay, unay kamatan. Ha? Nudakkel tigatag-tigatangan ti umay gumatang. Sa mubaryaan ti kwartada. Ngam no may sa akapit ti umay dagatangan. Kat sa ngaribo ti kwartada, uray sa anon. Umay dalaag, pabarya dagita. Ay unay kan bakit? Kasano ka makalako ngay? Amang ano talaga nga awan baryada mo ta? Kano adda gumatang iti dakkel tigatad na. O di si kanto matan ti awan pagbaryana. Ay na, agungat ka man ako na akon. Di ka katagyaman, taado tinaglakwak. Wan, ngam awan pagbaryakon. Pangalaak nga iti barya ita. Ala, ikanak iti 2,000. Tagpabaryaak, inton rumarak. Inton maminsan, saan mo abasta baryaan ti kwartada no basit laang tigatad-tigatangan da? Ala, wanan. Ay, nakabasulak man anak bantaya. Gumatangak man iti mineral water mo manang Marivic. Barya lang ang mga no nagdakkel ti kwartam, awan ibarya. 50 pesos lang mo ti kwarta. Alayag mo nga rudan. Oh. Kan ato'y matigalon ko. Nay, apay ngay akas to'y matigalon mo. Nagalas mo, nakupi-kupi. Napintas mat asigod ti galon ko manang. Ngam no umayak gumatang. Masukatan mo ti kasta galon. Ay awan kas tagalon ko. Ang mga no saan adito'y ti imay mo gimatangan. Dito'y mo ti paggatgatangak manang. Ta dito'y ti kaasitgan agumatangak. Ay saan mo nga ipilit? Ang mga no nalipatam laang. Wano ang mga no naawananak iti istak kat ijay kabangir agimatang. Awan kas tagalon ko. Ijay naggatangam di tatimapan mo pang isakadaan. Unay kamutin manang. Kat galon mo mat daytoy. Saan ko nga aw-awaten tinagalas agalon? Iso ano agsakada ka, pilyem met atay napintas agalon tapno awatek to. Oh, adto'y ti kwartam, isublik. Ay, saan akton nga umay gumatgatang dito istor mo, tanagalas mat gayam ti ugalim. Saan lang asika ti gumatang, aduda? Saan ka pagtatakkunan? Agipulpulong ni Jocelyn kanyak. Saan mo kano nga inawat ti galon nagapuken ka?
Jak nga rod mama ti agalon ko day jay. Imbagayo kumaano ag sakada da iti danom. Pilyen datay napintas agalon. Tapno nalakada laeng ama isakada. Kat uray si kamay. Saan mat ang napintas amin agalon mo? Iso nga rod apil-pilyak laeng tinapintas agalon nga awaten. Tapno napintas amin agalon ko. Ay awan Saan da kanto na kayat apaggatangan no kasta ka? Ay, saan laeng ani Jocelyn ti customer ko nanang? Adupay dita ti gumatang. Ay una ikat day ta na pa nagrasrason mo. Kano ka arubam mismo ni Jocelyn? Isukat ko matipakisama Ta sigurado adito'y istor mo ti paggatangan na ta iso ti asidag. Manang, gumatangak man iti shampoo. Ano asyam po? Dwala ang manang. Mabiit lang. Oh, adto'y ti doa shampoo. Ato'y matibayad ko manang. Ay, jak kayat ti kwartam. Adamat iskat tape na. Ay, imbaryada lang mat kanyak day tamanang. Kan saan mat adaan? Adala ang scotch tape na? Oray pa'y, basta jak awaten ti kwartam. Sapay day talang ti awit ko akwartak manang. Alangan nga agsubliak pay laang. Ay kat problemam day tan Nagkunaan nagalas ta kwartam nga umay gumatang. Ay, saan mat anaalas manang? Adala ang mat scotch tape na? Wen nga rod ngam nagalas ti pan naka-scotch tape na. Bangking, iso ajak kayat. Sige nga rod manang. Numadiyo, di saan? Nagimas matuin luto mo na si Data, bakit? Naalam iti usto ti timplana. Wen nga rod lakay. Ay na, nagimas ti agigop. Gumatangak man, apaw. Anyamat day ta na gumatang. Irananamot iti alas 12 nga umay gumatang. Kat ammo namat ang panangan. Ala, ingkabit lakwan, bakit? Ay, sakit saan ang makaururay. Surun ko. Gumatangak man. Mabit lang! Ne. Di kayo makaururay! Apay nga, bugkaw ka ngay. Sakman langan ti mapan. Ay saanan? Mangan kalatan dita. Kita man no asino day takalalaingan nga tok-tok-tok. Oh, anya tigatangin nyo ya. Di kayo lakit makaururay. Ay, pasensyakan basang Kunak ngamin no awan tao. Inton maminsan, saan nyo nga ira na iti pangal daw ti umayo panaggatang. Kaslay gaggagara yumot a pangal daw ti umayo. Ay, pasensyakan basang mabisinak ngamin. Kasangsangpet ko naggapo iti talon kaw. Kat kinalong matgayam ti pusa ti sida kuma. Iso nga umayak ko magumatang iti sardinas. Oh, ato'y ti sardinas. Ay, ato'y matibayad kaw. Anya! Sardinas lang tigatangin nyo. Ngam sa nga ribo ti kwartayo. Ay, awan mat ngamin baryak, basang. Ay, awan pagbaryak dita. No kayat yo, nayunan nyo tigatangin nyo. 700 lang ti adda baryak dito. Ay, kasta ka day. Ngamawan matin sa bali agatangak. Mabalin ka di nga utangak langin to'y sardinas. Ay, sa anak nga agpapautang tata. Ta saan kumit nga utangan ti gatgatang ko iti stocks ko. Mapan kayo gumatang iti sabali nga store. Bareng baryaan data kwartayo. Ay, sapay mabisina kon basang. Ay, katanusan nyo tata. Sandak apabasulan. Asino di gimatang, bakit? Ni Tata Kanor. Manaktakmat da di alakay. Saan ko alinakwan ta sa nga ribo di kwartana. Anyaya ti katangan na kuma. Sardinas ka no. Ang mga noawan mo't si daan na, bakit? At damat barya mi jay. Di mo pa'y lakit linakwan. Oho, naglayngan ngay. Imbagak anayunan na tigatangan na. Ngam di namot kayat. Kat inikamlat ako man iti sardinas. Tabayadan nanto into na dabaryana. Kasano nga ino saan ton nga agbayad? Apay kumaasan ngagbayad. Kat amumat ti balay da apang singiram. Siyak pa'y laang ti mapan iti balay da nga agsinger. Siyak lang arudan ti agpautang. Siyak pa'y ti agbannog nga agsinger.
Oray awan nagpapautang Ay, unay ka na ya. Di ka lakit na siya ni Jay Lakay Mait. Ay na, sakbay akaasyak ti sabali. Ti bagit pa'y nga umuna ti kaasyak. Padakkelan samot ni Jocelyn ti balay dananang. Ay saan anak kaw? Apay din pa'y nadamag aya, a plano na ti agistor. Anya, tulad mo't iti negosyo. Ammo na lang arudan nga daistor ko, agistor pa'y laang. Ay sinugsugan da ka na nga agistor. Tapno ada sa bali a paggatangan dagiti tao asaan nga iti istor mo laang. Nagkunamot iti dayta. Kat agwaras mati kinaalas ti ugalim nga agis istor. Saan da kan akayat a paggatangan anak kaw? Anya? Kano pa ba inam kanumat amin nga umay gumatang? Natangig ka kanaw? Saan mo't nga iti amin, ananang? Uray mo't siguro agi patakder iti istor ni Jocelyn. At damot lata umay gumatang kanya. Ay kat para makita anak kaw. Apay ngay, bakit? Dandanin ag-expire dagiti lako matinapay. Di mo't lamalakon. Hay, masurunak iti daya a Jocelyn. Nagpatakder mo't ngamin iti istor na. Apay, idyayan ti paggatangan dagiti tao? Un nga ruta. Kasano mo't ngamin? Awan konsiderasyon mo kadagiti customer mo. Amok nga rod nga agpatakder mo't ni Jocelyn iti istor na. Uray man saan nga agpatakder ni Jocelyn iti istor na. Rumbang anaanos ka kadagiti umay gumatang dito istor mo. Bakit? Tano awan da, awan mo't mapaglakwam. Oo, Diana, sa dino ti papanam. Labas-labasang metlatan to istor ko. Ay, mapanak gumatang dita istor ni Manang Jocelyn, Manang. Dito'y kan agumatang tadda ka moten dito'y. Ay, adda ngamin iskat step to'y kwartak, Manang. Saan yun tumatla nga awatan? Ha? Kasta ka di? Ay, wan, Manang. Sige, mapanak kung dita istor ni Manang Jocelyn. Kasano pa'y da ito yan? Manumatan ti gumatang dito istor ko. Papanan nyo, Tata Kanor. Ay, mapanak gumatang, basang. Dito'y kayon agumatang tata. Labas-labasan dakmetlatan. Ay, 1,000 to'y kwartak. Amok ngawan pagbaryam. Addan, Tata. Anya tigatangin nyo, tabaryaat. Ay, baliktad ka, mate. Itangawan gumatang dito'y isturmawn at pagbaryamawn. Idi ado ti gumatgatang, awan pagbaryam. Ay na, Tata. Naira na laang idi nga awan baryak. Ay, pasensya kan, basang. Dita istor ni Jocelyn ti papanak. At dapay nga minutang ko ajak na bayadan ijay. Ang mga nuad na masauna, no dito yak istor mo agumatang. Sige, labsan ka pa'y. Pero mi nga taragsak mo itaan niya. Tanaagaw mo amin a customer ko. Ay, anya ka din ti bagbagam aya. Jak imbaga kadakwada, adito'y na nga umay gumatang. Isoda mo tinagdisno dung umay gumatang dito'y. Nagalas kat ti ugalim Amumat nga gis isturak. Ngam nagpatakder kakit din iti istor mumat. Ni, apay nga iparit mo ngay. Kasano ajak agpatakder, kat nagalas mati ugalim nga agis istor. Saan laang asyak tinang ibaga iti dayta? Adoda, iso ano kayat mo nga umadumanan ti umay gumatang iti istor mo, balbaliwam ta ugalim. Saan ka nga agbalin na natangig? Ha? Adon tinapaspasakitam, iso adidan kayat ti gumatang iti istor mo. Apay nakapanimid ka, bakit? Jak nga rod mo. No kasano ang mapasublik dagiti customer ko lakay. Ay, kaya tagsingsingpot ka ngamin, bakit? Isumat ten tararamidag lakay. Ano sampay laeng, nga oray nakapsot ita tilakom, basta agsingsingpot ka lata. Kan saan ka agumatgatang iti stocks mo nga asidegan nga ag-expire. Iti kasta, saan na masayang no saan na magatang nga dagos. Wala lakay. Jak mo't kayat nga irikap to istor ko. Siyak mo't mo na nga agis istor. Ay, katwin na, basta agsingsingpot ka. Makabawi kan tulat ta iti istor mo, bakit? Aging ga ita, saan pa'y lang nga nagsubli dagiti customer ko kanyak?
Ngam jak agsardeng amang ipakita iti kinasaya at kadakwada. Patsek adumtang tumatlang ti aldaw, amalipatan da ti madi nga aramid ko. Tuy pagayam mo, Marivic. Agyaman akpagayam Marivic iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, saan met nga agpayso anasaya ti aramid mo. Anya nga ita, naawanan kan iti customer. Amin tayo ket makaaramid iti basol wenno kammali. Tinapateg, ammo tayo nga ilinteg. Ket ala, ituloy mo ti agbalin anasingpet ken nasayaat. Tapno agsublikan ka, dagiti sigod a customer mo. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat na ti paawagan itinagan a Roldan. Iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kuman akidnawen ti kapanunutam, iti daytoy aparikot ko. May papan kini misis ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Roldan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay matan dito'y imakaran nyo alugar. Nakaululimak. Nagadayo, dagiti kaaruba. Mayat dito'y manang, presko ti angin, awan unay polusyon. Sa nakas ijay syudad ang naggapuan mi. Kat, kasano nga ti panag-eskwela, dagiti anak yo. Itultulod ida ni Irene. Ay, nagmayat ngamin ijay naggapuan nyo alugar. Taas si dagiti eskwelaan, ken palengke. Ngem no apay anapanunot yo ti umakar ditoy. Nagawid ka din ni manang mo? Kawawid na. Di magaslaeng, tay may nakinita daytoy pagigyanan tayo abalay. Anya nga'y timbagbaga na. Ket napagdamdamag mo't Sige. Inaksukunan dagiti ubing ija eskwelaan. Nakaluto ka ka din. Agluto ak inton sumangpetak. Mabiit lang mat asukunak dagiti ubing. Wen, kaak-akar mi dito eh. Isumot lagayam nga itaka lang ang makita dito eskwelaan. Dito'y ngamin ti pagis-eskwelaan dagiti duang anak mi. Maricel tinagan ko. Adamot anak ko nga agis eskwela dito eh. Irene matinagan ko. Awag nga awag nila kay ko. Mabiit lang ang tasong bata ka. Hello, lakay. Oh, agawid kayo na. Rumabiin. Wen, agawid kami. Bye. Oh, agawid kami. O sige, di talang matibalay mi. Asidag ti pagnaan mi. O sige nga rada, agkita tantuman yan, inton biga. Okay. Saan ka pa nga inawagan? Saan mo pa amalagip ti agawid? Adala kinasaritak anaam-amok a parent. Ala, darasam ti agluto tani, rabiin. Na, inuray nakpay laang mat. Nagisa nga kon itiin na poy. Lakay, adan na amok kagayom ko. Ay, kat nasayat ano kasta? Iso ti kasarsaritak, idi imawag ka. Maricel tinagan na. Kita amangan numaulit tinapasama kidi. Laglagi pam ti rason, no apay nga imakar tayo, dito'y pagigyanan tayo ita. Oh, di ag-commute ka mat iti medyo adayo ita, pare. Uwin nga rod, kan agbalbalo nakpayin. No apay mat ngamin akalat ang nagdesisyon kayo nga umakar. Ay, mayat mat kid DJ makaran mi pare, nataltal na. Apay, saan ka di natal na ije naggapuan nyo? Ay sos, kanayon nga adda agapa nga agkakaaruba. Syudad ngamin, kasta talaga. Kan may sa, kayat ko nga yadayon ni misis ko iti gulo. Gulo? Apay, anya agulo, ti kayat mo asawan. Ay, napambanugak manan. Ado manan ti naramid medyo opisina. Lakay, apay nga awan pa'y mat jesweldo nyo. Apay nga awan pay. Yakamukan ka Si kamot tagtrab-trabaho. Sigurado ka nga awan pay? Awan pa'y nga ro, takinitak.
Gimatangak gayam iti sidaan kan abasto tayo. Nangalam nga ro iti gatang mo kadagita. Inutang ko Anya? Imutang ka? Ay nasaan kan amas dao akasta. Agbisin tayo no sa anak nga umutang. Oy, isardeng mo ti panagut-utang mo. Agtal na ka man. Anya ti kayat mo? Agbisin tayo? Na-delay la siguro ti sweldok. May saldaw la siguro dayta. Imutang ka na dagos. Anya ngay nga rod ti balunan dagiti anak mo inton bigat. Anya ti pangrabyan tayo. Irene, maulit ka di manen tinapasamak ide? O, naisagana kon ti pamigat mo. Mangan kan. Uy, kompleto ah. At da kape kan tinapay. Siyempre, adagayam korta. No inuray ko di sweldom, awan kasta pamigatan tayo ita. Nag-commute akon. Tawang gasolina tilugan. Ada kwarta, ikan ka. Sige ah. Insagana kon di balon mo, bagkatom laangan no sumrat ka. Manungay ti paggasolinam. I-full tank mo na. Kunak man no kunam ngag-commute kay ta pare. Apa tinagas na kanya balay? Nalay nga dumiskarte ni Mrs. pare. Ay, dayta mo ti Jack kaya ti opisina. No apay masapol madelay ti sweldo tayo. Bayaman, kasaritak tuman ni manager. Sige man pare. Rumbang asaanan maulit madelay ti sweldo tayo. Taure siya. Awan matan kwartak. Ay kat makilugan kan tumanen kanyak ahin ton malam. Tay dagas kay di balayo. Una. Ay, imbag ka pa'y. Nalay nga dumiskarte ni misis mo. Anya ayat aramiden na. Tay suman mo ti ibagak ni misis ko. Inton Sabado, adda atendaran mi kini Junior a birthday. No kasta, sakman langan ti mabati dito'y balay. O may kaano kayat mo? Birthday nga min di anak ni Maricel. Iso ka di dayta jay istorya man am mo magayem mo dito'y? Wen, iso, nagbalin kami mutan anasingad nga agpagayam. Nasayat nga rod no kasta. Iso nga rod amapan kami tumaki birthday kini Junior. O sige, mapan kayo latta. No kayat mo, di oray itulod kayo. Ngem agawid akmat dagos. Oh, kumusta nga iti manun abulan a panagyan nyo dito eh? Mayat manang. Adon ti gagayem mi. Ningay Irene, kumusta matan? Adamat na amo na gayem na. Kita amumatan ti ugali day nga asawam. Wen manang, kanayon ko apalagipan. Ay, ibagam, taliklikan na ti agutang. Wen manang, amunan dayta. Nagado ti bisita da Maricel. Nagado da gayam nga kakabagyan. Tinapatag, nag-enjoy kayo ijay. Tanda ni saan akayat ni Junior ti agawid. Tado tinaam-amu na akaayayam na. Amom lakay, nagsisingpat dagiti tattao dito a lugar. Kasta ka di? Wen, nagdadayaw da, kan amu da respetuan ti padada a tao. Panagkunak, agbayag tayon iti daytoy a lugar. Kastama ti panagkunak lakay. Dito'y tayon nga agnaed nga agnanayon. Awan makunak dito'y a lugar. Natal na, kan man nakigayim dagiti tattao. Maturog ta nga rodan. Tani, masapak manen nga agtrabaho inton bigat. Agmakatawanan nga agnanaad kayo di nagakaran yun niya, pare. Wan pare, agmay sa tawon mininton no may abulan. Kita man lang niya. Nagbiit ti panawan. Oh, apay ka di pare. Pampanunutan mi nga rod ka ni misis ko. Umakar kami iti pagyanan. Di mabalin kami ang mga ipatakder iti bukod mi abalay. Ay kat, mayat ijayan mi pare. Ado ti aglaklako iti daga ijay. Kasta ka di. Ay, mayat tapno agkakaroba tayo. Damagak man nga rodya ka arobak ijay. Amo kaglaklako iti daga dayjay kat. Sige man nga rod pare.
Damagem. Ayan ni Junior. Aday Jerwar, makiayayam. Ada ginatang ko apasarabok para ken ko ana. Urayam nga agawin. Adamat kat ginatang ko para ken ka. Oh, antoy. Amok ana asem ka iti pabanglo ay sungay gatangan ka. Padasem man no nabanglo mat lang. Iparabaw mo di talamisaan. Apa nakatalikod ka? Sumango ka man kanyak bakit? Adar aramido. Amok, ngam sumango ka mat Kasangsangpot ko naggapoy ti trabaho. Apa di mo kayat nga ipakita day ta napintas arupam. Ingkakit agsukatan. Taing kapagawidan ni Junior. Apa nga ilamlamang mo day tarupam. Sumango ka man kanyak. Ano day tarupam? Nakaramutan. Lumlumtag. Awanan bain a babae. Sino ti akin aramid iti dayta? Dadya amarisal kunak no nasaya at atao. Saan met gayam? Anya ti kayat mo asawan? Agasam. Sinugod nak ngayon pungot-pungot o di iskwelaan. Anya? Nakatugawak tor urayak ni Junior. Idi kala at latan ngayon may nakimpungot. Lima ba naka ngam napigpig samot ngam iti siyak. Taan niya ti basol mo. Taapay nga impungot na ka. Awan basol ko. Anya? Kunak man no nasingid kayo nga agayam. Nagsakit to'y rupak a kinaramutan na. Agdardara pa'y lang. Pakibagam man dita opisina pare. Salak pa asumrak. Taapay ko ma. Emergency pare. Apay, anya nga minayatay na pasamak. Ibagak tulatakin ka. Ala, sana bale. Siyak pa lang ti makamo dito opisina. Asikaswam, nuan niya day tayo bagbagang mo emergency. Wan pare. Ala, agyaman na. Sika ka diti asawa ni Irene? Wan, siyak. Agdaruma. Kat siguraduak asaan na aday tuti umuna apa nagsasarita tayo. Lumabalin ko ma. Risutan tayo dito abanag dito eh. Tapno saanin adumakalpay. Respetarat day ta asawam. Tay pagarup ko no nasaya at tao. Kalpasan ang nagtalakakan ko na. Dinadaulan na kadagiti at tao. Anya ti kayat mo asawan? Pinautangak pa iti kwarta. Ngamapan na sarsaritaan kadagiti tao ang may saak apokpok. Apay akayat nakapir dyan. Awan matbasol ko kankwana. Kapsat, sa akong takidkid daw iti dispensar para iti asawak. Bayam tabagbagak. Risutan tayo lakumanda iti abanag ditoy. Takrut ka talaga. Inaramid mo manen ti jak kayat. Nakiapa ka manen. Akasmut lang iti inaramid mo ijay naggapuan tayo a lugar. Siyak pa'y ti ungtam. Siyak lang arudan tinaagrabyado. Day tamadi nga ugalim ti ikkatem. Tauray sa dino ti papanam. At dalat ta kaapam. Gaputa chismosa ka. Manang dadaal ka iti pada matao. Basol ko laminan. Siyaklatan ti kanayo na dakas. In sakripiso tayo ti pimanaw ijay sigod anagyanan tayo. Gaputa adon ti kaapam ijay. Ita, inaramid mo manen ditoy. Sika lang tinamnama ka makawat kanya. Apay asan mo ama ikat day nga ugalim? Apay asadino man apapanan tayo. Kat addalat ta kaapam. Oh, anya nga pare. Kumusta di emergency ako nam? Mayat ka din. Mayaten pare. Napagtutungtungan min. Mayat, tanaala iti tungtungan. Nakisaritak tanarigat no maikaso pa'y lada ito'y. Ay, una. Angam, asino ay ati maikaso? Awan pare. Ala. Ay, undayam. Nakasaritam ka din diya kaaroba yung agilaklako iti daga? Kaya't ko ngamin kat, nga agkaroba tayo. Roldan, nadamag ko ang nakiapa manan ni bakit mo. Nakiapa ija iskulaan. Unay mo't daytan. Nadamag mo gaya man manang. Kat no na i-post ija social media. Hawin nga rod. Nakiapa manan. Kat dayta manan tinapan ko rinisot.
Kan tila kano pa'y nagututangan na. Talagang sa adinan maikat day nga ugali na manang. Ay na, kasanon nga'y no kastalatan. Umakar kayon tumanen iti pagyanan? Saan a lugar kan tao ti problema? No di kat ni bakit mo, gapo iti ugali na. Iso adi ka kumamaum-uma amang bagbaga iti asawam, ading ko. Tapno di kay mairamraman a maibabain. Day tangarod ti parikot ko, Mr. Lonely. Apektado ak launay iti kastoy nga ugali ni misis ko. To'y pagayam mo, Roldan. Roldan pagayam ko ti kasayatan nga ramidam, kasaritam lata ni misis mo. Nasken amaamuan na nga uray sika ket apektado iti panakiap-apa na, ken ti panagut-utang na. Kiddaw mat ken kuana ti panagbalbaliw na. Saan lang nga para ken kuana, ngem para kada kayo a pamilyana. Amang ano kasapulan naman ti tulong ti social worker para iti counseling. Tapno maurnos ti puon ken gapo.